नमस्कार मु मनी मु डुगु आपनको स्वागत करछ हम YouTube चैनल मनी डिगु क्यूट लाइफ को टुडु 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 कोटी पार्टीटा बाहरने टुटुडू सकाळ करसले पार्टी बाहरने तमे जानो गाधेइबो हां गाधेई मु गाधेई आ कोन हां गाधेई आ कोन जे जो घंटाटा कोट लगिया कोच सोइटा सेठी लागियो सेठी अछि रे हां बाहर कोन घंटा एइखना लगे एइखना वीडियो एडिटिंग करते तापर तम काम सरो आसीबा लगेबा कोटा बाडा हबो ड्रिल करा हबो फोटो देखि स्टिकरिंग लागिवो आगे घंटा लगेला तो स्टिकरिंग करियो कोन नहीं करा हबो सब हला जल्दी चलो हां तमे तो चलो तो वीडियो टी को फास्ट लास्ट जाय देखन तो आज तो मोर सासु घर अछि तो आपण देखिबे या पटो केती दिन रोज कोन आपण देखिबे ब्लॉग रे तो चलो तो स्टार्ट करबा आज रो वीडियो तो काई ओ हेई पढुची आजी आओ ओहो आज से पढ़ुची कहला सब बेले मोर वीडियो करछु पाठ पढ़ नथुली रिंकी बुझला रे कड़े गले मां ऊपर जाय चल उची आजी परोटा भजा आइ साइलानी के खाइबो एखना त समस्ते एटा एटा अमृतभंडा संतरा कालेटा ओ काली रो एठी पुणे छतु ए कोन देसी छतु आनचंती देसी छतुटा भलो आसना ना हां बा डाली बसियो चलो तो काम चल जे आसु तळक कोन चुप चुप कथा होछंती ए छतु छतु आंबुला पके बड़ी पके आंबुला पड़ न सरसो प्याज फ्याज दे के कर देले सुख सुख भल लागी छत्तू छत्तू एति के को पाइबो हां आलू पके दे प्याज पके देले बढ़िया लागो देखि खाली पाइबो ना पाइबो पानी कोथिन ना ग्लास रे ना ना कोन गिनारे छोटो ग्लास रे नि जे छोटो ग्लास आने छोटो गरम हे जो गरम हे बेसी गरम कोन ना बिना कारे हां हो सेति के 11 प्रो 5G लो केते तेल लगाउछ छ चुट्टी गडियो तमे काई तेल लगाउ न मोर तो चेंगरा चुट्टी चुट्टी तेल लगो न बोली कोन छाडु छ हम मोर लगेले जो मोर प्रॉब्लम कोन कहलु जल्दी आसी मु केवल ना सुन्नु मु गाधे माने मुंड धोया पूर्व दिन तेल लगे दउचे मुंड धोया पूर्व दिन तेल लगे कि सोई पड़छे उठले मुंड लगेबो पूरा हां लगेबा नले एमिते डेली लगेले मोर उडा खाली हेइ जो व्रण हां मोर व्रण हेइ जो मा सेते लगो एता होचे सारो ए देखनि कवर कोडे नहीं कवर हे इलोटा को आसुनी कवर देखुछ हां भलो भलो दे सानमा कोन काटी बाटी सनमा करसले नि को एटा मगु ना 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 भलो ई रो सनमा कांदी सनमा को करचंदी अदा रसुन पेस्ट ना ना सोरिषो कलरा गोटा भजा हबो सेति की भलो खबर आछ बाव नाही देन को के ए जे सानमा से करले ना सानमा सोरिषो पकेता तमरे दायित्व नाही जा गो को दियो कैमरा धरी हां ये सामना कौन काटछंती पियाज काटुची छतु तरकारी हबो एले कर देबे छतु तरकारी छतु तरकारी भात डाली कलरा भजा गोटा भजा आई बोइताळु बापा आनछबी हाउ डाली सितु दे साइलाने
फुटे तो बाकी ना जाए ना आउ कौन हूँ भात छतु हो गलानी डाली ओह कलराटा हम कला गोटा भजा ये तार ये ऑफिस काम कला रिंकी तार पढ़ुची पाठ पढ़ा चली खाइब भजा तुम्हें खाइब ना रिंकी बा कही खाली पढ़ला बेले मत देखू कुआड़े गला कुआड़े गला हाँ पढ़ुची हाँ पढ़ुची से ओ पढ़ 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 हौ 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 पढ़ हे आलो ये भाया गोटे थिला तोर ए हे भल होइनी एटा ए हे ए भल लागुनी भल लागुनी भल होइनी ना ना हमर ए परोटा भजा आई अछि खाइयो ए परोटा भजा तार थुआई से खाइबो जमारे भल होइनी ए हे हाँ ठकी देले जमारे भल होइनी आ चूड़ी चूड़ी किए जाइथिला किए सांगे रे मते कहनी मामा बाबा आ बाबा को कहलो न सुना चूड़ी दीपट दे थांदा एउडा कोन दउची कुआर करबू निजे बाहर पड़ी कहले हो मु जाउची बाहर ठिया हो पिंडी तू तोरा आसले आसे कुआर एडो मा कोन कर बाध्य गले दौडिला खाई दियो के हां हां सल्ला कुआर जाई था ना कहला मु जीवी नहीं ठीक नहीं अच्छा आ सानमा साड़ी भल लागिला ना तुमको हां को कलर टा रखिले कुछ नहीं रखिनु आउ ग्रीन टा ही रख दियो कोन भाई हाँ हाँ अरे पुअर पैंट सार्ट टा थिला सेना बदला पे बदले देइछु डिक्यूटे बाहर करी आनेल से तो तार पोस्टर से सानो नहीं है ये नाही ताको प्रायोरिटी दे दियो सानो चूड़ा खाए अरे कौन परोटा हबनी बोली खाइलो चूड़ा कदली कदली नुहे खाली चूड़ा चूड़ा अमूल खाउछन देखुछ ताको माननु जी ग्रीन टा नहीं ग्रीन टा तमर जत्ती को साड़ी में ग्रीन ये ताको माननु जी जानी टे पुआर नहीं आसीबू ड्रेसटा स्कूटी रो गुड बढ़िया पिंक कलर से तुम देखुछला कुनिया देखुछले हेला को तू थोई देथिला बोवा देखले सन मु ड्रेस ए करथली कहले एकटा कार मु मामा हेला को चिरे पूरा साड़ी खोली देखले किछि कोउनी आ तो गुनिया हे स्कूल ले पिंदी पिंदी आ भल लागुनी हां हे दियो ए रिंकी जान नहीं आसी बोलो ए नैया टे पुआर स्कूटी रो स्कूटी डिक्कीटा खोल दो हो नहीं आमे देखीदबा तार तो देखू कौन करछ एठे दी जन जाको हां एठी हमर कुनिया पा खाउचंदी तुम काम सैला रे काम सैला याडे कलाडी आ तो जियो चलला तो ता जियो चल नथला मते कामुडी पकोतले सब घरे कुनिया पा कहजन हे उठानी उठानी मोर हो ना ये खाई बेटे आलू हमर आज छतु तरकारी सब सानमा करछन आ कलरा गोटा भजा चकटा भात डाली आ सेपटे जो रखिछन ए जो ये मते चोपाटा ही भल लागे ई चोपा बैगन चोपा बहुत भल लागे मते हाँ कौन झियो मारो कसा नहीं या सुन तू
ବସ ମନି ସେ ତା ଖାଇବ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସେ ଛଳ ହେଇଯାଏ ସାନ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆଇଲେ ନା ଏପଟକୁ ଯିବେ ନା ବୁଲି ଯା ତୁ ହଁ ନା ଏଠି ବୁଲିଆ ହଁ ସେ ପଟରେ ବାଡି ବାସ୍ ନହେଲେ ଏପଟକୁ ବସିଥାନ୍ତୁ ନା ହେଇଯିବ ମା ତାଙ୍କର ଖାଇସାରିଲେ ଥାଉ ଝିଅ ଖା କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହ ଖାଉ ସେ ହଉ ହଉ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇଥିଲେ କି ଇଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେଣି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଏଇଲେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି କେତେ ରଙ୍ଗ ହଁ ସେ ଡାଲମା ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଲମା ପକେଇଦେବେ ଭାତରେ ତା କ'ଣ ସବୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସୁଛି ଲୋ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଏଇଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମେ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ତମେ ଖାଉଛ କେମିତି ହଁ ହେଲେ ତମେ ଖା 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 କ'ଣ କରୁଛ ଇଏ ଫଟୋ ହଁ ଆଉ ତାର ସବୁ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ନା ରୁହ ମୁଁ ଦେଖେ ଭୁଲରେ ଲଗାନି ମନ ଇଚ୍ଛା ରୁହ ହଁ 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 ଲଗା 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 ବାସ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଆଣ ହଁ ସେଇଟା ଆଣିକି ଏଇ ତଳେ ଲଗା ହଁ ସେଇ ତଳେ ଲଗା ମୁଁ କହୁଛି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବ କହୁଛି ହଁ ସେଇଠି ଲଗା ତ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଜି ଫଟୋ ଲଗା ହଉଛି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ବାସ୍ ହଁ ସେଇଠି ହଁ ହେଲା ତାପରେ ଆଣ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲଗେଇଛ ସେମିତି ଲଗା ବଢିଆ ଲାଗିବ ମୋ ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଲଗେଇଦବ ସେ କାନ୍ଥରେ ନା ଆଉ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କର ସେପଟକୁ ହଁ ସେଇଠି ହଁ ତାପରେ ଭଲସେ ଚାପ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ରଖ ବାସ୍ ସେତିକିରେ ରଖ ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ସେ ଭଲସେ ଚାପ ଟିକେ ନ ଚାପିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଁ ସିଧାରେ ଦେଖ ଲଗା ଭଲସେ ଚାପ ହଁ ତାପରେ ଆଣ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ଟେ ମାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ତମ ମାରି ସାର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନା ସେ ମାରି ସାରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଲଗା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଦିହାଙ୍କ ଏଇ କାରସାଦି କରୁଛୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରୋଡ଼କୁ ଭଲସେ ହଁ ବାସ୍ ହଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଦେଖେଇବି ଆଉ ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଗେଇଦେବି କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଣିକି ସରୁ କଣ୍ଟା ହେଲା ସରୁ କଣ୍ଟା ଆଣିକି ବାଗେଇଦେବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାଗେଇଲୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବା ଆମେ ତ ନିଜେ କହିଦେଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦବ ତା ଦେହରେ ହଁ ସେଇଥିରେ ମସଲା ଟିକେ ଦବ ବିଲାତି ଗୋଟେ ଦବ
କଣ ହଲୋ ନା ମନକୁ ଯାଏ ଯେ ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ପାଇଁ ହଉ ପକା ନା ତାକୁ ହଉ ମସଲା ମୁଁ ପକେଇବି ତ ବାଗେଇବି ଆଉ ସେ ମସଲା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବିନା ମସଲାରେ ବି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ସେଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ବିଲାତି ଚୁନେଇ ଦିଅ ନା ପୁରା ଚୁନେଇ ଦବ ସେ ପାଟିକି ବାଜିବ ହଁ ତାର ଦେହ ସିଝିବନି ସାନ ମାଙ୍କର ସ୍ପିଡ କାମ ନା ସିଏ ସାରିଦେବେ କଣ କହୁଛି କହୁଥିବ କଥାଟା ମଝିରୁ ଭୁଲିଯିବ ମନେ ପଡିବ ଆଉ ଆଲୋ କଣ ଖାଇଯାଉଛ ସେ ସେଠି ପିଠା କରୁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇ ପକେଇଲଣି କଣ ଡାଲମା ଏଇ ଯୋଉ ବାସି ଡାଲମା ବାସି କୋଉ ସଜ ଆଜି ସକାଳୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇଦିଅ ଡାଲମାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଡାଲମାଟା କହିଲେ ଏଥର ନୀତି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୋର ଖାଇବି ସେୟା କହିବି ଆଣିକି ଦେବେ ଖାଇବା ଆରେ ଗରମ ଗରମ ପିଠା ବୁଡେଇ ଗଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କି ମୁଁ ସାଇଡ ଆଇଟମ ରୋଷେଇ ତମେ ହଉଛ ଟହଲିଆ ଟହଲିଆ ଇଏ ଅଛି ନା ସାମ୍ନା ଏଟା କଣ ମେଥି ପତ୍ର ନାଇଁ ଅଛି 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 ସେ ଭିତରେ ବୋଧେ କୁନିବା ରଖିଥିଲି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖିବି ମସଲାଟା ସେ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ପକେଇବ ଇଏ ଅଛି ଯୋଉ ଚିକେନ ମିଟ୍ ଫିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଥିବ ନା 5 ଟଙ୍କିଆ ଆଣିଥିଲେ ନା କଣ ପା ଗୋଟେ ଥର ନା ସାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗରମ ମସଲା ଅଛି ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ପା ଥିଲା ଶୁଣୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି ମସଲା ଏଇଟା କି ମସଲା ହଁ ତଡକା ମସଲା ଟିକେ ପକା ପଞ୍ଜାବୀ ତଡକା ମସଲା ହଁ ହଁ ହେଇଟା ଏଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ଖୋଲା ଅଛି ଏଟା କଣଟା ଦିଟା ବା ମତେ ଦେଖାଉନି ସାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ ସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖି ଏଇଟା 24 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ନା କଣ ଏଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପକାନ୍ତୁନି ସେଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଡାଲମା ମସଲା କିଛି ନାହିଁ ଡାଲମା ମସଲା ହଁ ଏଟା ବି ସେଇଟା ବୁଝି ପିଆଜ ଭାଜିଲେ ଖାଇକି ରଖିଛି କୋଉଠି କିଏ କରେ ଖାଇକି ଗପ ପୁଣି ଟିକେ ହଉ ନା ସେ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ସସ୍ ପକେଇବନି କି ଲୁଣ ଦିଅ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପକାଏ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତାପରେ ପକେଇଛି ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆରି ପାଇଁ ପକାଅ ଟିକେ ଏଗୁଡା କଣ ଅଛି ନା ସେଟା ଡାଲଚିନି ହଁ ଡାଲଚିନି ହଁ ଅଛି ତ ଆଉ କଣ ଅଛି ଲୁଣ ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପକାନ୍ତୁ ହଁ ତଡକା ପକେଇଦେଲ ନିଜେ ତ ଛିଞ୍ଚି ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ କିଛି ଗନ୍ଧେଇବନି ଲାଷ୍ଟ ପକଉଛ ନା
ଅଛି ତାର ପକେଇଦେବି ନା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ? ଅଧିକ ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ এটা খালি ডালচিনি গুଣ୍ଡ হো ଆଉ ଟିକେ ନା ଆଉ ସେ ଦିଅ ডালচিনিটা খালি গুଣ୍ଡ এটা পুরা গরম মশলা নু ହଉ ସେ ଇଏ ଏ ହେ ମତେ କହିଥିଲେ ମୋ ମାମା ଯୋଉଟା କରିକି ରଖିଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଭାରି ଯୋଉ ଏଇଟା କରି ପାଉଡରଟା ନା ଆଉ ଦିଅ ସନ୍ଧୁଆସଟା ମତେ ଦବ ନେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖିନି ଏତିକି ନା ଟିକେ ହଁ ସେଠି ସବୁ ସସ୍ ଗୁଡ଼ା ପକେଇ ଦିଅ ଚିନି ଟିକେ ଦବ ଟିକେ ଚିନି ଚିନି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେତିକି ପରଟା ବାସ୍ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ସେ ହବ ନା 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 ଏତିକି ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୁରା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମାନ୍ତୁ କମାନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦାନା ଗୁଡ଼ା ହଁ ହଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ସେ ଯୋଉ ଇଏରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଟେଇ ଦବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଆମ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଅଛି ରିଙ୍କନ ପଢ଼ୁଛୁ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋଟା ଏଇଠି ଲଗେଇଥିଲି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତା କେବେ ଲଗେଇଲୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲଗେଇଦେଲୁ ଆଉ ଡ୍ରିଲ୍ କେମିତି କଲୁ ହଁ ସେଇଠି ଥିଲା ଭଲ ହଉ ପଢ଼ କଣ ପକେଇଲ କି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅଳ୍ପ ପକେଇଲ ହଉ ରୁଟି ରେଡି ସାନ ମା ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜରା ମସଲା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡୁଛି ଗୋଳେଇ ଦିନ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଛୁ କି ହଁ ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ତଡ଼କା ତମର ମୋର ଏଇଠି ଇଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ମୋ ଲୁଚେଇଲାଣି ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମା ତାଙ୍କର ଖାଇସାରିଲେଣି ସେଠି କଣ लो ଶୋଇବାକୁ ଆସିଗଲ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।